म्हटल्यार आमी सकाळी साकून हांगाच आसा जे लेबर आमचे जे लेबर आसा ताकाय हाडले हांगा, कित्याक हांगासर मॅनपावर घालतलो म्हटल्यार सगळें आख्खी झाडां आनी झाडांनी भितर बी वचपाक मेळना. तरी आसतना जे मॅनपावर घालून आमचे जे लेबर आहा तेंच्यांनी जाता ते भाशेन कंट्रोल करपाक करता, पूण ते ही बरी व्हडली स्पेस ही धाकटी ना, कित्याक आख्खे सरावंडींग कित्याक तो व्हडलो तो हें जंगल तें व्हडलें म्हणटच व्हेरी डिफिकल्ट. तरी आसतना आमकां जाता ते भाशेन आमचे जे PI आसा, बाकीचे मामलेदार आसा, तलाटी आसा, मागीर फायर फायटर आसा, तरी आसतना आमकां कशें जाता ते भाशेन आमी हांगासर कंट्रोल करपाक करता. कितें ही जंगलां बरें ऊंच आसा आनी हो राती आख्खोच फूल एरिया कवर करून तेणी आतां सारके वयर पावल्या. म्हणटच आतां मातशें थोडे थोडे कडेन आमकां जो उजो पेटा तो थोडोसो कंट्रोल करपाक मेळटा, लेबरांक हाडून करूंक मेळटा. कित्याक सकयल जाल्यार सारकें व्हेरी डिफिकल्ट, कित्याक सकयल सारकें डीप आसा, तिका सकयल वचोंक मेळना. तो आतां सकयलच्यान डीपच्यान सारको वयर पावला, टॉपार पावला. म्हणटच मातशें आतां कितें थोडेशें कितें मेळटा ते कंट्रोल करता, पूण व्हेरी डिफिकल्ट. चड एरिया म्हाका 2 किलोमिटर्स तो लांब इतली तेका उज्याचो उजो चालूच आसा. जाता ते भाशेन आमचे लेबर आहा ते आमी कंट्रोल करपाक करता. सर हो उजो आता त्या वटेन मेटाशिप्सा कडेन पावला म्हणून आयकता, आनी त्या वटेन पेट्रोल पंपा कडेन पावला. जो एक कडेन लागलेलो न्हू तो कितें जाला, जो दोनूय सायडीन चलोन 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 फुडें मातशें स्प्रेड जायत आसा. एक सायडीन लेफ्टान गेला, एक सायडीन रायटान गेला, दोनूय सायडीन हो स्प्रेड जायत आसा आनी हो वाडत आसा. ताका लागून हें जंगल व्हडलें जंगल, ताका लागून प्रॉब्लम जाता. जाल्यार आमचे जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी मातशें जाता जाल्यार बेगीन येवन हांगासर जाता जाल्यार ट्राय करून हो पालोवपाक ट्राय करता. सर आयज सकाळच्यान हेलिकॉप्टर भोंवता, वयल्यान एक 2-3 रावंड मारले ते आमी पळयले हिंगसान, तेजेर कितें आहा? हेलिकॉप्टर भोंवता, पूण हेलिकॉप्टरान म्हाका दिसता ताचेर यूज कांय जावं ना. थोडेशें उदक बाकिडीन उदक घातला आनी तो गेला. म्हणून म्हाका दिसता हेलिकॉप्टर जर येवन जर सारकें जर उदक घातलें जाल्यार मातशें इल्लो कंट्रोलान येता आसलें. पूण तरी आसतना कांय ना. आमी नेवीक फोन केल्ले, पूण ते म्हणटा कितें सगळे कडेन उजो मादयेक लागून की उजो सगळे कडेन उजो पेटलेलो आसा. तरी आसतना आपूण जाता ते भाशेन कंट्रोल करून जाता ते भाशेन हें करून ताणें धाडटा म्हणून सांगलां. पळोवया कशें कितें जाता. सर यू आर इन टच विथ विश्वजीत राणे, फॉरेस्ट मिनिस्टर बी फोन बी मारला तुवें? सर हांवें काब्राल सराक फोन मारलो, पूण तोय म्हाका दिसता बिजी आसा. म्हणटच हांवें नवीक फोन मारलेलो, पूण ते सांगता काब्राल सर मागीर विश्वजीत सर हे दोगूय कंबायन कितें मिटींग तेंची चालू आसा. ते उपरांत ते कितें कोऑर्डिनेशन जाता ते भाशेन ते फॉलोअप करून ते आमकां हांगासर धाडटले अशें म्हाका नेवीच्या ऑफिसरान सांगलां. सर डिझास्टर टिमींग बीन तुमी कितें कळयलां? हय डिझास्टर आमचे मामलेदार बी राती कलेक्टर बी येयल्लो, कलेक्टर आहले, फायर फायटर सगळे मिशनरी आसा. कित्याक आतां मातशें वयर पावला म्हणून हांगा गेलो चान्सीस आहा. हांव म्हणना कंट्रोल जातलो अशें म्हणना, तरी आसतना कितें आतां तो वयर पावला. कित्याक डीप जे आहलें स्लोप आहलो तो काबार लासून सारको वयर पावला. वयर म्हणून मातशें इल्लोसो सेफ्टी आसा, कित्याक थोडे भितर वचोन पळय हांगासर उजो पेटोताच. पळय आतां हांगासर हें केल्लो पळय पालयल्लो, पूण आतां सायड परत स्टार्ट जालो पळय. आतां अशें की जावपाक शकता न्हू, कांय सांगूंक जायना. सर तूं राती हिंगा आहलो आनी आयज सकाळीं आमी राती 3 देखून हांव हांगा आहलो. आतां सकाळीं हांव येयला कॉल तुका. आतां चालूच आसा, पळया कशें कितें जाता. कंट्रोल करपाक ट्राय करता. येस सर. सांगपाचें म्हणल्यार राती काल हो उजो लागलेलो. म्हाका दिसता ह्याच टायमार काल घडये लागलो आसतलो, पूण तितलो तो कळून आसलो. पूण जेन्ना रात जाली तेन्ना उजो जो व्हडलो जालो तेन्ना सगळें कोडून येयलें आनी म्हाका ते पंचान फोन केलो. राती आमी स्पॉटार 7 सुमार 7 आहले ते 3 राती गेले, पूण कंट्रोल कसो जावना. सगळे येयल्ले, आमचे फायर डिपार्टमेंट येयल्ले, मागीर कलेक्टर आहलो, मागीर PI आहलो वेर्णाचो, मागीर मामलेदार आहले, सगळे आहले. पूण तरी आसतना तें व्हडलें जंगल, व्हडलीं झाडां थंय स्लोप बी आसा, तेका व्हेरी डिफिकल्ट थिंगा भितर वचपाक. ताका लागून ते फायर फायटर देखून व्हेरी डिफिकल्ट तांकां तो हँडल करपाक व्हेरी जावंक ना. पूण सकाळीं जेन्ना आमी नेवीक देखून आमी फोन केलो तेन्ना नेवीन 4 रावंड कितें मारले, 4 रावंड बाकीचे कितें घातले आनी ते गेले. पूण तरी आसतना कांय ना, हँडल कांय जावना. अजून तसो आसा उजो फुडें फुडें येयत आसा. म्हणटच म्हाका दिसता आमी कितें जर करून हाका उपाव काडपाक जाय, नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट वाडत रावतलो आनी प्रॉब्लमूय जावपाक शकता. आनीकी कडेन आतां लागला म्हणून आयकूंक येता, सो सेम हो कंटिन्यू थंय पेन पावलो sis? ना हो तोच तो वाडटा न्हू, तो वाडत आसा, फुडें फुडें येयत आसा. आनी राती माडानूय जालो, पूण माडान जालो तो कंट्रोल जालो.
पूण हांगा तें जंगल चड व्हडलें सारकें आनी तेका स्लोपी आसा आनी व्हेरी डिफिकल्टी झाडान भितर वचपाक. तरी आसतना आमचे फायर फायटर जे आतां थोडेशे उदक मारला लागीं मेवता थंय, पूण ते लागीं बरो लागलो म्हाका दिसता तो 1 किलोमिटर सुमार वयरूच तो फूल सारकी एरिया लासत येता आनी व्हेरी डिफिकल्ट तो हँडल करपाक. काल सकाळच्यान आमचे चालूच आसले कॉलां आनी आमी सगळे जाग्यार खंय खंय आमी कॉल आमकां इन्फॉर्म दिता पळय आमी सगळ्यांक एटेंड केल्ले आसा. आनी रातचे हांगा कन्सुवाचे वयर अशें जंगलान आमी खूब ट्राय केले पण देर इज नो एक्सेस टू एंटर इनसायड. मागीर रातचे CFO आनी आमी नेवीच्यान कॉर्डिनेट केलें आनी सकाळी नेवीचे येवन तेंच्यांनी 7 ट्रिपी मारले, ड्रॉप केले उदक आनी ते गेले. आतां जरी आमी खूब ट्राय केले हांगा पालोवपाचें कित्याक एक्सेस ना. आतां JCP बीन आपयला आनी CFOशीन आमी कॉन्टेक्ट करता आनी नेवीशीन कॉर्डिनेट करता. अशें करता करता आनी एक कॉल येयल्या, एक आमची फायर टेंडर वेर्ण्याच्यान हांगा येवपाची आसली. थंय एक मेजर फायर म्हणून नियर द पेट्रोल पंप ऑपोजीट मेटा स्ट्रीप थंय हांवें धाडली आनी इमिजिएटली आमी एक जुवारीकूय एसिस्ट कर म्हटल्यार तेंकां रिइन्फोर्समेंट आपयला आनी वास्को फायर स्टेशनाकूय आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा. आनी हांगा सगळे आमचे MLA PI सगळे आमकां सपोर्ट मेळ्ळेले आहा. आनी हांव इतलेंच गोवोरमेंटाक मागता की आमकां नेवी सपोर्ट करचे वयच्यान ड्रॉप करपाचें. जंगलान आमी वचोंक शकना, गाडी एक्सेस आमची ना. आनी दुसरें हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्या पब्लिकांक, खंय खंय जंगलान कोणाची घरां आहा पळय एटलिस्ट दे शूड क्लीन देर सरावंडींग एरिया 6 मीटर, कित्याक तेंचे कडेन मागीर रिक्स आसूंक शकना. सर हे आता कनेक्टिंग सगळे कडेन उजो लागता, सो कितें दिसता तुका, कनेक्टिंग आहा काय तो कनेक्टिंग आहा खंय खंय वाऱ्यान वयता फ्लेम आनी खंय स्प्रेड जाता आनी अशें स्प्रेड जाल्लो आसा आख्या गोंयान सेम जाल्ले प्रोसेस. सो आमकां नेवीचो हेल्प जाय कित्याक हेलिकॉप्टरानूच हे करूंक शकता कितें. सर कितें अशें रिजन अशें तुमकां अशें दिसता तुमकां ते सांगूंक शकना कशें, कोणी घातल्याकूच जावंक शकता या आपाप हीट रिएक्शनानूय जावंक शकता. वयल्यान सोड मातशें सकयल तिकून. जे भाशेन आमचे MLAन सांगला हो आतां चर्च स्ट्रिटाचो उंचयलो भाग जो दोंगरा वाटेन आहा तो, आनी आमचो पंच आनी ते चर्च स्ट्रिटाचो पंच तेज भाशेन वी रियली एप्रिशिएट आ MLA तो सकाळचो ओडे सोरान देखून हांगासर येवन आपण पर्सनली सगळे मॉनिटर केलें. आनी आयज सकाळीं जेन्ना हांव 10 पावलां म्हज्या पयलो आमचो MLA हिंगा प्रेझेंट रावन ही इज बीन कॉर्डिनेटींग PIयाक आपोवन PI आतां आमचे मदें हाजीर आसा. फायर फोर्साचोय बीन ऑफिसर्स आमचे मदीं आहात, तालाटी बीन आहा. म्हजी एकूच विनवणी म्हणजे रिक्वेस्ट टू द ऑथॉरिटीज. सो हे जे दोंगरा मुळात न्हू घोरां हाय, सो कितें वायट जाचनी पयलेंच ऑथॉरिटी शूड कम फॉर अ रेस्क्यू. आमचे विलेजांत येवन जस्ट ट्राय टू डू समथींग, बिकॉज आमचे नेवी कडेन बीन देर आर मिनींग दे हॅव दॅट इक्विपमेंट्स. प्लीज मेक वी रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज हे इक्विपमेंट्सांनी दे जस्ट कम फॉर अ रेस्क्यू. आनी हे जे उदक कितें तरी पळोवन करून दे हॅव टू डू समथींग. जे मागीर जेन्ना घरांनी उज पेटलो म्हणटकीर इट वील बी टू लेट. सो आय रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज टू प्लीज टेक सम प्रिकॉशन्स एज इट इज आर MLA इज ऑल्सो कॉर्डिनेटींग विथ देम. सो वी रिक्वेस्ट तुमचे माध्यमांतल्यानूय बीन हांव लोकांकूय बीन मातशें चतूर करपाक लागता की सी हें आतां आमचेच गांवांत जालें ना, this has been becoming throughout Goa. So तुमचे सरावंडींग न्हू एटलीस्ट 6 मिटर सरावंडींग जर तर तुमची झाडां बीन आहाय जाल्यार मातशें क्लियर कोराय, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो वॉट इज द कॉज, वेदर इट इज अ हीट वेव ओ आनी कितें तें आमकां खबर ना. सो तुमची घरां जर तर झाडां सोर भोंवतणी जालो आहाय जाल्यार मातशें एक 100 मिटर तुमचे घरा कडच्यान निवळ दवराय, सो दॅट यू नो दॅट फायर डजंट एंटर टू युअर हाऊसेस. सो दिस इज ओनली माय रिक्वेस्ट. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज.